ବାଲେଶ୍ୱର ତା 19/3/2026 ମୂଲ ଲାଗିଲେ ପରିବାର ଚଳେ। ଘର ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ଓ 1.5 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ନେଇ ସଂସାର ଚଳେଇ ଆସୁଥିବା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ନିଜାମପୁର ଗାଁରେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନିତାଙ୍କ 2ଟି ଯାକ କିଡନୀ 90% ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦୁଃଖଦ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଧାରାଣୀ ୱିଙ୍ଗସ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହିତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ରାଧାରାଣୀ ୱିଙ୍ଗସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗଣେଶ ପଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସାମ୍ପାଦିକା ଝୁନାରାଣୀ ବାରିକଙ୍କ ସମେତ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜସେବୀ କହ୍ନେଇ ଚରଣ ବେହେରା, କୁମୁଦିନୀ ଦାସ, ଚକ୍ରଧର ରାଉତ, ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା, ରଞ୍ଜନ ମହଲ, ମିଥୁନ କୁମାର ଜେନା, ବସନ୍ତ ଜେନା, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦିଲ୍ଲୀପ ଜେନାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା ସହ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। प्रथम तो प्रतिदिन और उत्कल न्यूज को मोर नमस्कार। आम सोशल मीडिया रू जानिबा परे जे एमती एक निजामपुर गाँव जड़े महिला को 25 वर्षीय विवाहित महिला को तांकर 2टा जाक किडनी 90 भाग डैमेज होती। आउ स्वामी जड़े श्रमिक, 2टा पिला, गोटे 1.5 वर्षर और गोटे झील 5 वर्षर, आर्थिक सच्छलता नहीं। सब जानिला परे आम ऑर्गेनाइजेशन तरफ राधाराणी विंग्स तरफ आम जत्किंचित साहाय्यर हाथ बढ़ाइबा को आसचु एवं आम जी सक्षम देचु से किसी नुह। तेणु तांकर ये जो परिवार देखला बेलू धैर्यहरा लगुच। तेणु एथिरे जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रतिनिधि विधायक एमपी पर्यंत समस्ते तांको हाथ बढ़ावा दरकार। जय जगन्नाथ। प्रथम उत्कल 24 न्यूज को धन्यवाद जनाऊँ। आज आमर गोटे बहुत दुखर दिन जे सब बेले तो आम अनुष्ठान बहुत किसी कम करी। आज किंतु एमती गोटे दिन थिला जोटी आम आसी पहुँचू आमर रेमुणा ब्लॉक निजामपुर पंचायत रे जड़े भौणी जी कि 2टी जाक किडनी एफेक्ट अच्छा आज आम भेटा आसिलु। आमर जे सोशल मीडिया आम देखिलु जे से भौणी आज एफेक्ट अच्छा बहुत दुखरे अच्छा। तो आम अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता भाविलु जे आम तो किसी करें तथापि जाकि देखा करवा किसी तो सागर कथा है दुख नवा आउ तो आम किसी करें जी पारिलु आम से साहाय्य कलु। आउे मु ठाकुर पाखे प्रार्थना करुँची से आरोग्य करूँ। सबुठ बड़ कथा है मु प्रशासन को निवेदन करुँची जे किसी से पदक्षेप नियंतु सुस्थ करने किसी पदक्षेप नियंतु। आमर जदि किसी कर आम निश्चय आगू बढ़ू। मो ना प्रज्ञान, मो बापा ना दिलीप जना, मो मामा ना सुनीता जना, मो माँ जो बोल 2टा किडनी नष्ट